सावधान ओडिशा आपण मानको स्वागत। आज हूँ 20 जून शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण माने केउं जिल्ला देखुचंती, जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचरिबो। चलतु लेट न करी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति समारोह जनता मैदान में प्रस्तुति समीक्षा कले मुख्यमंत्री। गुरुवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति समारोह उपलक्षे भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे आयोजित सभास्थल में प्रस्तुति कार्य अनुधान करिसेंती। सूचनायोग्य जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एही समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे। मुख्यमंत्री संपूर्ण सभास्थल बुली देखिबा सह प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जेपरि कौनसी त्रुटि न रहिबो सेथिप्रति सजग रहिबा पई विभागीय अधिकारी को निर्देश देइथिले। गुरुवार दिन विलंबित संध्या सुधा समस्त कार्य संपन्न करिया पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। नंबर 2 जुलाई रे ओडिशा आसिबे राहुल गांधी। आसंता जुलाई 9 तारिख में ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रही। एने पीसीसी सभापति भक्तचरण दास सूचना दैछंती। राहुलंक सह एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खाड़गे मध्य ओडिशा आसिबा नै कार्यक्रम रही। ओडिशा गस्ते आसी राहुल गांधी राजधानी भुवनेश्वर में विशाल समावेश करेंगे। महिला विरोधी हिंसा कार्यक्रम में जोगदेवे। राज्य में विपर्य आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं नारी असुरक्षित एवं अन्य प्रसंग को नहीं सरकार को गाड़ी घेर। नंबर 3 मोदी ग्यारंटी रे ओडिशा राज्य राजनीति रे होइतिला पट परिवर्तन। आसंता काली मोहन सरकार राज्यस्तरीय वर्षे पूर्ति उत्सव एथिरे जोग देबाकू आसुचंती प्रधानमंत्री। भुवनेश्वर जनता मैदान राज्यवासी को भेटी बड़ उपहार देवे मोदी सरकार। मोदी आगमन पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजे पहुंची प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती। वर्षे पूर्ति उत्सव जनता मैदान प्राय 19,000 कोटी शताधिक प्रकल्प राज्यवासी को भेटी देवे मोदी। योजना अनुसार मोदी देवे एकाधिक भेटी। आयुष्मान वयोवंदना कार्ड बंटन, अंत्योदय गृह योजनार कार्यादेश, विजिन ओडिशा 2036 उन्मोचन, विभिन्न विभाग शताधिक प्रकल्प लोकार्पण और उद्घाटन, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर पर ऑनलाइन हुंडी व्यवस्था करने सह लक्षपति दीदी मान प्रधानमंत्री मोदी कथबार्ता कार्यक्रम रही। नंबर 4 नकली कार्ड करी ओडिशा रे धान बिकुचंती पड़ोसी राज्यर दलाल। एपटे वर्षार ओदा होई सड़ुची ओडिशा धान। बरगड़ जिलूर आसीची एभली खबर। बरगड़ चाषी धान वर्षा हो जाउची। बरगड़र चाषी धान वर्षार ओदा होई नष्ट होउची। जमी खला मंडी रे गजा होई गलानी धान। सरकार मंडी धान बिकी 2 पैसा रोजगार आशा मौली गलानी। एपटे नकली चाषी कार्ड छत्तीसगढ़ धान बिकी पकेट गरम करुछन्ती बेपारी और साधु कर्मचारी। जिलापाल और सोसाइटी कर्तृपक्ष को लिखित अभियोग करी कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती चाषी। तेबे यह पूर्व झारसुगुड़ा चाषी माने धान नहीं प्यास को जीवा बेले टार्गेट नथिबा कही सेमानकु फेराई दे जाउथिबा अभियोग होईछि। नंबर 5 24 पर्यंत स्कूल छुट्टी डायरिया स्थिति अनायत थिबारु ए निष्पत्ति नैचंदी। स्कूल छुट्टी रखिबाकू निष्पत्ति नैचंदी राज्य जिलापाल पी अन्वेश्वर रेड्डी। तेबे शिक्षक और अंगनवाड़ी कर्मी आसी स्कूल परिमल व्यवस्था परखिबे। डायरिया स्थिति देखि स्कूल बंद निष्पत्ति जिलापाल माने नै पारिबे बोली स्कूल गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिथिले। ए आधार रे जाजपुर जिल्ला रे शह शह लोक झाड़ाबांति आक्रांत होथिबारु जिलापाल ए निष्पत्ति नैचंती। जून 20 तारिख स्कूल खोलिबाकू थिला। केवल जाजपुर को छाड़ी राज्यर अन्य जिला गुड़िक स्कूल जमी स्वाभाविक भाव में खोलिबा कथा सेमिति खोलिबो। नंबर 6 24 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। जोड़ा लघुचाप प्रभाव राज्य में जारी रही। वर्षा आज परिमाण बढ़ 9 जिले में प्रबल वर्षा होने नहीं संभावना रही। पाणीपाग विभाग यह अनुमान पूर्वानुमान करिछि। 24 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात संभावना रही। आज मयूरभंज और केन्दुझर में भीषण वर्षा होइपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु अलर्ट कराଯାଇଛି। उभय जिला को आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर रेड वार्निंग जारी होईछि। सेहीपरि सुंदरगढ़, केन्दुझर, झारसुगुड़ा और संबलपुर जिले में भीषण वर्षा होइपारे एने ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। बाकी समस्त जिले में वज्रपात सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पवन बहर संभावना रही। नंबर 5 विमान चलाचल पर प्रतिबंधक साजुची उच्च अट्टालिका। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर विमान और विमान बंदर सुरक्षा नहीं सबुठी बढ़ी तत्परता। भुवनेश्वर विमान बंदर विमान टेक ऑफ और लैंडिंग पथर रही प्रतिबंधक। विमान टेक ऑफ पथर रही बड़ बड़ गछ। एपरिक रनवे निर्दिष्ट दूरता मध्य अनेक बेआईन उच्च अट्टालिका विमान बंदर पाखरे गढ़ी उठिथिबा कहिसेंती कर्तृपक्ष। गत मासरे होइतिबा एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमिटी बा एईएमसी बैठक बीएमसी कमिशनर को नहीं अवगत कराइछंती विमान बंदर कर्तृपक्ष। तेबे आमे ग्राउंड जीरो स्थिति परखिथिलु। विमान बंदर चतुर्पार्श्व रही बड़ बड़ अट्टालिका। नंबर 8 पुरी बेलाभूमि मार्ग सिटी रोड को पार्किंग मुक्त अंचल घोषणा करा जायछि। दीर्घदिन धरी ए अंचल रे पार्किंग करी जबरदखल करा जाउतिला। फल ट्राफिक जाम परिस्थिति सृष्टि होइतिला। ते पुरी एसपी विनीत अग्रवाल को निर्देश क्रमे संपूर्ण अंचल को पुलिस पक्षरु जबरदखल मुक्त करा जायछि। सिटी रोड और बेलाभूमि मार्ग उपरे जेउ
ଯେଉଁମାନେ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବଦା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ୍ ନିକଟରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ପାର୍କିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସିଟି ରୋଡ୍ ଓ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଅଟୋ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଏବେ ସିଟି ରୋଡ୍ ଓ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3000 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ଏବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ବର୍ଷକ ପାସ୍ ବିକଳ୍ପ। 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ମିଳିବ ଏହି ପାସ୍। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପାସ୍ ଘରୋଇ ଯାନ ଯେପରି କାର୍, ଜିପ୍ ଓ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବା 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ୍ ପାର୍ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ପାର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 15 ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍ ଭିଡ଼ କମିବ। ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହେବ। ନମ୍ବର 10 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଅଧା ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସହରରେ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 20/6/2025 ତାରିଖ ଜନତା ମଇଦାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋର୍ଟ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ଆଉ ପାଦେ ରାଜ୍ୟକୁ 19,000 କୋଟିରୁ ଭେଟିଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ନମ୍ବର 13 ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ହେଲା ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 14 ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ନିଜେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏହି ମାସରେ 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ କୋକିଲାବେନି ଧୀରୁଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଇବି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶକୁ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେବାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାକୁ ହେଉଛି ଏପରି ମାଧ୍ୟମ ଯାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶକୁ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହି କଳ୍ପନାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଧୀନରେ ବହୁମୁଖୀ, ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗିରଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ସମାବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।